sin buno jipon atawa World War II. Karatong sin jipon pati yanggi 1942. At taglibi pati kulin jipon ni maog sila dito. Di makaagpangin US Army simurin daling kaibanan sundalo. Inatapol pang lima jumadilanak sin mas usama iligi. Iban masam sila hamay bung malayo pati yanggi. Mataot sila magtay manghud dugaing ina nasa kali. Siya inahin ang pangagaran Hawaii pa World War II history. Ha, lipa may bunggi ulal siya sin sultan pang lima. Iba ni Raha muda mawalil wasit kira mag-ira sila. Timulak pa maluro nagguro ilmu hawak tusog bulpa. Pagbalik niya pa lupa sugin mga jipon di matong na. Pagain mga sundalo Yusuf di makaakpang hajipon. Nagisunin pang lima kalinggalan kaluwang iban maas kamlon. Magpaawon sila katu gerilya organisasyon. Amunain kapag nila palangguyan sabab na kaingat ng jipon. Ha! Pag nakuraan ni Colonel Suarez Iban Calvin na bata silain mga nakura. Nagbuhot-buhot naglawag kanila dun mayanin sila. Halanguyan nakaratong na iba na hi Albert Poca Borneo. Silain mga lanang gerilya. Mga maisugugupat gaganilan. Bisan piyalaon lurupon patuyuan. Di sila magtikilig kamula sinbaran. Basta umato magpawag-bog kasi boga. Mga maisugugupat gaganilan. Bisan piyalaon lurupon patuyuan. Di sila magtikilig kamula sinbaran. Basta umato magpawag-bog kasi boga. Pilang intelligent iban juro bahasa pamilikan dito na naunin gerilya. Hatapikan fighter 21 combat B pang lima jumadil combat A kalinggalan kaluwang in gerilla. Kinabalua muna dain happy hack sila nang pagsagaw kan Albert Kwok gimantihi Imam Marjo Ahad. Pagbalik pa bualo in pang lima di mong goju kop in armas. Mga sinapang Calvin Garan Thompson titimbakan mabasag. Sa sakatan sinapang nakawaha jipon sa hupat tindog na wafat. Mga truck giyuyod mga patay sunog diya pamaimbong piyag na kuraan sin pang lima na ubus inhan kabagunin kaibanan. Nagkasagawin mga sundalo sin jipon way hiyundungan niya tuhan dumaugin daw hatunin milikan. Di ba tong biyutangan medalin pang lima sampay na ubusin buno na hinang war veteran siyain pagbawog buksin hulay